প্ৰভু তোমাৰ বহুত বহুত ধন্যবাদ যে তোমাৰ উপস্থিতি এই মুহূৰ্তত আমাৰ মাজত আছে And Lord, we know that you are looking for yielded people to partner with you. প্ৰভু যীশু আমি জানো যে তুমি বিচাৰি আছা এতিয়াও আমাৰ মাজত নম্ৰ হৃদয় যাৰ লগত তুমি জড়িত হৈ পেলাই তোমাৰ ৰাজ্যটো এই জগতখনলৈ আনিব পাৰা Lord, we know that you are looking for humble, hungry souls even right now to partner with, to extend your kingdom, Lord, here on earth. And Father, just like Isaiah, we say, here we are, God, send us. Send us, God. We want to be the hands and the feet of Jesus Christ. Prabhu Jisu Jisoya dore amio ko amak pothua. Amak pothua Prabhu. Jogotor heikho lage amak pothua Prabhu. আমি তোমাৰ হাত তোমাৰ ভৰি হ'বলৈ বিচাৰো প্ৰভু তোমাৰ শুভ বাৰ্তাটো আমি সমভাগ কৰিবলৈ বিচাৰো প্ৰভু Each one of us this morning, Lord, that is our cry, Father. Here we are, send us. এটো আমাৰ হৃদয়ৰ প্ৰাৰ্থনা হয় প্ৰভু যীশু যে আমাক পঠোৱা তোমাৰ শুভ বাৰ্তা সমভাগ কৰিবলৈ তোমাৰ প্ৰকাশ সমভাগ কৰিবলৈ আমাক পঠোৱা Jesus, Jesus. Thank you, God. Thank you, God. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Oh, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. ahok ami ekelage gaওঁ প্ৰভুলে নতুন নতুন দিহান লৈ যোৱা মোক তোমাৰ পৰিকল্পনাবোৰ দেখুৱা মোক নতুন নতুন দিহান লৈ যোৱা মোক তোমাৰ পৰিকল্পনাবোৰ দেখুৱা মোক লৈ যোৱা মোক তুমি য'ত আছা তোমাৰ বাহিৰে যিছু একো নাই লৈ যোৱা মোক তুমি য'ত আছা তোমাৰ বাহিৰে যিছু একো নাই Yes, Lord কেৱল Jesus. Thank you, Lord. ধন্যবাদ Jesus. তোমাৰ বাহিৰে একো নাই Jesus, তোমাৰ বাহিৰে একো নাই Jesus, তোমাৰ বাহিৰে একো নাই Jesus, তোমাৰ বাহিৰে একো নাই
যিছু তুমি থাকিলে জীৱনত শান্তি আছে লৈ যোৱা মোক তুমি য'ত আছা তোমাৰ বাহিৰে যিছু একো নাই লৈ যোৱা মোক তুমি য'ত আছা তোমাৰ বাহিৰে যিছু একো নাই 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 How many of you are hungry for the word of God today? I'm so hungry. Even though I've written the message, I'm also very hungry to hear it again. Okay, kimane aji bhook loi pale ahise baikkor karone? Rokhi thake ne deubar ketia ahibo? Ami to rokhi thako deubar ketia ahibo baikko grohon koribole pam, no? Praise Jesus. Mane apunalokor atma susto. Praise the Lord. If you are hungry for the word, it means your spirit is healthy. Okay, that means your spirit is healthy. Praise Jesus. Today we are going to talk about being planted. Being planted. Mane ki ami aji bujibole goi asu. Aji amar hikhatur naam hoise being planted, rupon hua. Nijor kakhot bohi thaka manujonok kok rupon hok. Tell them, rupon hok. Come on. Tell your neighbor, be planted. Be planted. Be planted. Rupon hok. Kot rupon hobo. Ahok ami hikim. Okay, let's see. Be planted where? What does this mean? Let us learn together. Let's go together. Let's start with Psalms 92 verse 13 to 14. I'm reading from the New King James Version. Ami arambho korim aji git mala 92 অধ্যায় 13 পৰা 14 পদেৰে. Let's read it together, shall we? Ahok ekelege porhim. 1 2 3. Those who are planted in the house of the Lord shall flourish in the courts of our God. Amen. They shall still bear fruit in old age. They shall be fresh and flourishing. Amen. Ahokami Okhomiyat porhim. Teolok Jihuar ঘৰত ৰোপণ কৰা হল. Teolok আমাৰ ঈশ্বৰৰ চোতাল কেখনত প্ৰফুল্লিত হ'ব. Amen. Amen. So be planted where? Kod rupon hobole prabhuwe amak koi ase hokoluke kimane aji ate bohi ase apuni koi apuni prabhu jisur onugami hoy. How many of you say you are followers of Jesus Christ? Wow, that's a lot of you. Praise the Lord. Yeah. Now there is a principle for this. Eta ain eta ase de sob bisaki hokolor kane prabhuwe koi ase ami rupon hobo lage kod prabhur ghorot. Where should we all be planted? In the house of the Lord. In the house of the Lord. You know, lately I've been talking to believers from all over and especially Assam. Ekidinot bahut phone call ahise. Belek jagar pra bissahi hokole phone korise Okhomor pra. Aru koise je pastor ami jisu grohon korilu kintu ami shakti poa nai atmat. Amar atma tu itiao durbol hoy ase. I've been getting many phone calls from believers, especially from Assam. And they've been telling me, Pastor, I believe in Jesus. I've received Jesus, but I'm not growing in the Spirit. I'm stuck. Do you know that you grow in the Spirit? Janene je atmat hokolue poripokko hobo pare? Jisuk grohon koratu arambhoni hoy. Amen. Tar pisot eta jatra ase jot ami poripokko hobo paro. Receiving Jesus in your life is just the beginning. After that, there is a journey we must walk through where we grow. And there are levels, you know. Even in the spirit, there are levels. Atma to nohoy, level ase. Apuni kuntu levelot jabo bisarise. Hetu kihor upor nirbhor kore apunar bhuk aru apunar baidhyota. Okay, there are levels in the kingdom of God. You can stay in level 1 or you can go to level 100. It depends on your hunger and your obedience. If you are hungry and after you are hungry you obey, you will grow. Amen. Apuni jodi bhuk thake apunar ar jodi apuni baidhya hoy apuni poripokko hobo. Amen. If you are hungry and you obey whatever God asks you to do, you will grow.
Amen. So right now, what God is saying for every believer is you must be planted in the house of God. Hokolu bissakhir karne Prabhuye koi ase ami ki hobo lage rupon hobo lage Prabhur ghorot. Amen. Mur logot kok rupon hobo lage. Rupon hobo lage. Amen. We must be planted. We must be planted. So as I was saying, these believers who've been calling me from Assam, one common pattern in all of them is they don't have a church. সব বিশ্বাসীবোৰ যোনে ফোন কৰি কৰি কৈছে পাষ্টৰ আমি দুৰ্বল হৈ আছো আত্মাত আমি পৰিপক্ক হোৱা নাই সকলোৰে এটা কমন এটা প্ৰবলেম আছে মই যেতিয়া সুধু মণ্ডলী আছে পাষ্টৰ আছে নে নাই নাই ক'ত যিছু গ্ৰহণ কৰিলা ইউটিউবত গ্ৰহণ কৰাটো ঠিক আছে প্ৰেইজ দ্য লৰ্ড কিন্তু তাৰ পাছত পৰিপক্ক হ'বলৈ নহয় প্ৰভুৱে কৈছে ঈশ্বৰৰ ঘৰ এটাত ৰোপণ হ'ব লাগে Okay, amen. So the common thing with all these believers who are not growing is they don't have a church. When I ask them, do you have a church? No. Do you have a pastor? No. Where did you receive Jesus Christ? Via YouTube. And I praise God for that. So many people are blessed by our YouTube channel. I praise God for that. But if you want to grow in Jesus, you have to be planted in a real church as well. Okay, মানে এটা ঈশ্বৰৰ ঘৰ তাতেও আপুনি ৰোপণ হ'ব লাগিব কেলে আজি আমি বুজিবলৈ গৈ আছো Now one common thing that many believers say is I am a part of the invisible church of Jesus Christ বহুত বিশ্বাসীবোৰে এটো কয় যে নেদেখা যীশু খ্ৰীষ্টৰ যোনটো মণ্ডলী মই তাৰ সদস্য and that is not wrong বুজি পাইছেনে হেতু ভুল কথা নহয় মণ্ডলী আসলতে বিল্ডিং নহয় বুজি পাইছেনে চাৰ্চ is not this building etu mondoli nohoy asolte mondoli ki hoy ahok ami prothom hetu buju what is the meaning of the word church let's understand that first okay Matthew 16 verse 18 mothi 16 adhyay 18 pod etu screen ot nai karon apnaloke nije bible khulok come on open your bible akon exercise korok Bible khulok mothi 16 adhyay 18 pod ekelage porhu ahok let's read it together Matthew 16:8 what does it say and I tell you that you are Peter and on this rock I will build my church now that's a teaching for another time okay the rock is actually the truth of God it's not Peter he heel to nohoy heel to hol jisur hoyto to okay that he is the son of God but that's a different teaching so anyway and I tell you that you are Peter and on this rock I will build my church and the gates of Hades will not overcome it Ohomiyat moyu tumak ko je tumi Peter orthat hil aru ei hilor uporot moi mor mondoli sthapon korim mrittyur kono hoktiye yak porajoy koribo nwaribo amen so this word church here ami hadante church boli kole apni ki bhabe What comes to your mind when I say church? Some building in Europe. Kor Europe ot bidekhot kiba ta dangor boga building tate dhunia glass or painting Jesus Christor. Right? Those glass paintings of Jesus Christ and we think that's the church. But that's not what Jesus meant when he said church. Jisue jeta girja ba mondoli boli koisil hetu nohoy he dhunia boga building tu. What is the church? The word church comes from the Greek word ekklesia. Mulogot kok ekklesia mondoli jontu shobdo hoy hetu Greek bhashar pora eta shobdo hoy ekklesia boli ekklesia and you know what that means the called out ones ekklesia means called out ones ekklesia mane ki he luk hokol jak Jisu Christoy matise he bikhek luk hokol jak Jisu Christoy nijor rajyole matise eta mohot kajjor karone amen so what is the church is not a building the church is not a beautiful painting okay the church is believers amen bissahi hoy asol mondoli te ami jodi ghorot gut khao hetu mondoli ami jodi yate gut khai asu kisimone kobo pare are etu to bhuya mansion ot ami jodi bissahi gut khai asu etu mondoli amen right now wherever believers gather right that is the church amen because what is the church believers bissahi bure hoy mondoli amen ami hoy mondoli apuni jot jay bhabok tate church goi ase karon apuni mondoli hoy amen we are the church is God's
called out once. Hey লোকসকল যাক যীশু খ্ৰীষ্টই মাতিছে তেওঁলোকে হয় এক্লেচিয়া চাৰ্চ মণ্ডলী কেতিয়া হেতু হলনি হৈ পালে বিল্ডিং বনি গল বুজিয়ে নাপাওঁ when the world change and the world associates it now with a building I don't know how this change happened but that is not the church amen hetu mondoli nohoy mondoli kun hoy bisai amen so many people say this that no I am a part of this invisible church bahut manue koy hoy moi girja na jabo paru kintu moi hoy hodosya hoy ei dekha nopua jisu christor mondolir moi hodosya hoy and hetu hoyto hoy this is the truth that every believer is a part of the invisible church of Jesus Christ your spirit apunar atma tu he dekha nopua mondoli tu eta bhag hoy okay your spirit man is a part of Jesus's invisible church but jodi apunar atma ase aru eta dusto humai ase nohoy apunar bhitor hetu ki hoy apunar nijor horir your own flesh your own soul apunar abeg aru apunar horir hoday atmar biruddhe jabo chesta kore understand this that inside of you you have the spirit but you have the soul and you have the flesh amen so while the spirit is perfect apunar atma tu etia jisur logot joito hoa pasot nikhut hoy gol your spirit is seated with Jesus bible likha ase we are seated in the heavenlies mane apunar atma asolte apni jisur logot bohi ase kintu apunar horir ase aru apunar abeg ase jun dusto kintu aru chesta kore atmar biruddhe jabole but you also have a flesh you also have your soul that tries to oppose the spirit and in order to tame and discipline the flesh we also need a physical representation of that invisible church buji paise ne moi noko je etu mondoli hoy buji paise moi ki koiso asol mondoli hol he nerekhwa mondoli tu sob bisakhi bur ekeloge milile hetu mondoli hoy te etu mondoli boli moi okol noko kintu karon amar eta horir ase amar abeg ase juntu bondit ahi jay bare bondi hoy jay bare atmar biruddhe jabole chesta kore te nijor horirok onushashan koribole to discipline your flesh right ami eta dekha poa eta mondolit joatu bahut dorkar juntu eta sin hoy he nedekhwa asol mondolitur amen it's a symbol it's a sign it's a representation of that unseen invisible church of Jesus Christ বুজি পাইছে তে আপোনালোক দুটাৰে ভাগ হয় you are members of both one you are members of the invisible global church of Jesus Christ amen আমি সকলোৱে বিশ্বাসীৰ ৰূপত আমি সদস্য হয় হে নেদেখা মণ্ডলীটোৰ যীশু খ্ৰীষ্টৰ বুজি পাইছে ক্লিয়াৰ হেল্ল ক'ব দে yes বুলি ক'ব and the second one you are also part of the visible church of Jesus Christ he dekha poa mondoli tur hodosya hoa tu bahut dorkari kele karan apunar abeg aru apunar horirok ami onushashanoloi anibo lagibo you have to bring your flesh and your soul into discipline right you have to train your flesh Paul said I train my body like an athlete I train my flesh like an athlete Paul লিখিছিলে যে মই নিজৰ শৰীৰক ট্ৰেইনিং দিও মোৰ আত্মাটো নিখুত হৈ গল যিশু গ্ৰহণ কৰাৰ পাছত কিন্তু আবেগ এতিয়াও দুষ্ট হৈ আছে শৰীৰ এতিয়াও দুৰ্বল হৈ আছে আৰু শৰীৰ আৰু আবেগক অনুশাসনলৈ আনিবলে এটা দেখা পোৱা মণ্ডলীত নিজকে ৰূপন কৰাটো বহুত দৰকাৰ আমেন to bring your spirit in alignment with your flesh and your soul or rather to bring your flesh and your soul in alignment with the spirit it is important for us to plant ourselves in a physical church amen so this is a representation of the actual invisible church of Jesus Christ amen buji pai ase kele mondoli ahatu dorkar I want to tell you something today that the Lord showed me church is not a leisure activity write that down church is not a leisure activity but a necessity for every believer church is not a leisure activity but a necessity for every believer mane অসমীয়াত ক'ব গলে মণ্ডলীটো এটা ক্লাব নহয় yes very good praise the Lord সাহিল দা এটো বুজিছে হয় না নহয় মণ্ডলী এটা ক্লাব নহয় যত আমি সময় পালে আহি গলো সব বেলেগ বস্তু যদি সময় পাও কবাত যিশুক তাতে সোমাই লম আধা ঘন্টা এটা আহি পালে লাষ্টত দৰ্শন দি পালে এটা যাম আৰু
বহুত মানুহ এনেকুৱা আছে আই প্ৰেজ গড যে আজি আপোনালোক সবে সময়ত বাক্য গ্ৰহণ কৰিবলৈ আহিছে ঈশ্বৰৰ কাৰণে মই ঈশ্বৰক ধন্যবাদ দিও আপোনালোকৰ হলনিৰ কাৰণে দিস ইজ আ ষ্টেপ আপোনালোক পৰিপক্ক হৈ গৈ আছে ইউ আৰ অল গোইং টুৱাৰ্ডছ ম্যাচুৰিটি বিকজ ইউ হেভ কাম অন টাইম ফৰ দ্য ৱৰ্ড সো থ্যাংক ইউ জিসাস থ্যাংক ইউ দ্যাট ইউ আৰ অল লাৰ্নিং সোনকালে আহক যিশুৰ নামত লাহে লাহে মণ্ডলীত জাগা নাথাকিব ওকে সো সোনকালে আহা আৰম্ভ কৰিব মই ঘোষণা কৰি আছো বিশ্বাসত কাৰণ যিশুক মানুহে গ্ৰহণ কৰিব নহয় তে লাহে লাহে মণ্ডলীবোৰ সব ফুল হৈ যাব জাগা নাপাব সেইকাৰণে সোনকালে আহাৰ অভ্যাস কৰি লওক আমেন মেক ইট আ habit to come early because once revival is already spreading in Assam okay all churches will be packed all spirit filled churches যোনবিলাকে পবিত্ৰ আত্মাৰ লগত খুজকাৰে সব মণ্ডলী ভৰিবলৈ গৈ আছে so make it your habit to come early to church you will not get a seat amen amen okay so church is not a leisure activity মানে ক্লাব নহয় মণ্ডলী যে সময় পালে সব কাপোৰ সাপোৰ ধুই আলহী হতক ভাত মাংস খুৱাই সময় পালে লাষ্টত মই আহিম আৰু আহিলো দেই ধন্যবাদ চাহ কাপ খাই চাহ বিস্কুট খাই সবকে কি খবৰ বাইদেউ ভালনে হেতুৰ কাৰণে আমি মণ্ডলী নাহো মণ্ডলীটো আমাৰ কাৰণে দৰকাৰী হয় আমেন ইয়াতকৈ দৰকাৰী এটা বিশ্বাসীৰ কাৰণে বাক্য প্ৰথম নেচাৰেলি ঈশ্বৰৰ উপস্থিতি অভিষেক কিন্তু 3 নম্বৰত মণ্ডলী কিন্তু বহুত দৰকাৰী okay the word the spirit very important but after that this physical church is very important for you and I it's not a casual club this should be priority amen your Sundays should be for church আপোনাৰ দেওবাৰ নহয় মণ্ডলীৰ কাৰণে হ'বই লাগে এটো এনেকুৱা এটা দিন যত মই যিশুক সময় দিও ভাই মই বেলেগ বস্তুৰ পিছত কৰি লম make that your habit people should know that Sunday I cannot disturb Ringsar Sunday I cannot disturb Niranjana I can call her only after 3 o'clock মানুহে জানিব লাগে মৰমি বাইদক 3টা বজাৰ আগত নাপাও দেওবাৰে তাই যিশুৰ ঘৰতে থাকে হেনুকুৱা মানুহে আমাক চিনি পাব লাগে amen people should know us as that don't be casual about church casual নহব মণ্ডলী যাও যাব মন নগল আজি সিনেমা এখন ওলাইছে যে চাই লৈছো আৰু don't be like that okay that a new movie has come out I'll watch the movie then I'll come to church no church is not a club amen গিৰ্জা এটা ক্লাব নহয় এটো এটা দৰকাৰী ভাগ হয় সকলো বিশ্বাসীৰ জীৱনত it's a very important part of every believer's life it's a necessity মানে দৰকাৰী এটো নহলে দুৰ্বল হৈ যাব trust me মই নিজে 1 বছৰ মণ্ডলীৰ পৰা পলাইছিলো ইতিয়া নহয় দে 14 বছৰ আগৰ কথা কৈ আছো মই নিজে যোনটো মণ্ডলীৰ আগতে আমি আৰাধনা কৰিছিলো তাতে মই নিজে পলাইছিলো 1 বছৰ না যাও মই তাতে I didn't go to church for 1 year and you should have seen me after 1 year. Hey, ek bosor pasor mug log pabo lagisil siniye na pabo ondhokar. So, this is not a leisure activity. You know, jeneke ami bachchaborok painting, art class, church henuka nohoy. Etu bahut dorkari hoy. Amen. It's a necessity for every believer. Let's read together Hebrews 10:24 to 25. Ahok ami ekelege porhu Ibri 10 অধ্যায় 24 পৰা 25 পদ Let us think of ways chalo let's read together there is power in the word come ekelege ঘোষণা কৰিম Let us think of ways to motivate one another to acts of love and good works and let us not neglect our meeting together as some people do but encourage one another especially now that the day of his return is drawing near ahok ami okhomiyat poru he hokoluwe premor aru hot kormot utkini diboloi porospore gobhir bhabe cinta kori sao ahok kunu jonor dostur more ami gudbhoy homoyote huar obhyak tyag nokoru ahok কিয়নো দিন যিমান উছৰ হৈ আহিছে হিমান অধিক কৈ পৰস্পৰক উদ্গাও হক আমেন বুজি পাইছেনে হে গুড খোৱাটো ন একেলগে আমি যে আহু দেওবাৰে আমাৰ মণ্ডলীত আমি 3 বাৰ গুড খাও আৰু প্ৰতিদিন আমাৰ অনলাইন প্ৰাৰ্থনা চলি থাকে okay our church is like very different because we meet thrice a week here and we meet online every day why because the church in the book of Acts met every day পাছনিৰ যোনটো মণ্ডলী আছিল নহয় তেওঁলোকে প্ৰতিদিন লগ পাইছিলে একচুয়ালি কিয় মণ্ডলী আহি বৰ লাগে জানে এটা তো পবিত্ৰ আত্মা নাথাকে সাধাৰণতে
মণ্ডলীবোৰত পবিত্ৰ আত্মাক they don't welcome. That's why we get bored of church, because we don't welcome Holy Spirit. But when Holy Spirit comes, you can stay there for eternity. আপুনি অনন্ত কালৰ কাৰণে পবিত্ৰ আত্মাৰ লগত থাকিব পাৰে। যোনবোৰ মণ্ডলীত পবিত্ৰ আত্মা থাকে না, আমি সেইকাৰণে আমি ইয়াতেই বহি থাকোঁ। আমাৰ বাচ্চাবোৰক সোধক, আমি কোনো ঘৰ হাৰ্ডলি, আমি ইয়াতেই বহি পেলাই যীশুৰ কথা পাতি সাক্ষ্য সমভাগ কৰি আমাৰ সময় গুচিয়ে যায়। We are here, right? Victor is laughing because he understands. We are sitting here all the time because we love being in the house of the Lord. Amen. দাউদে কৈছিলে যে মই তোমাৰ ঘৰত থাকিম, লাগিলে মই তোমাৰ ঘৰৰ গেটকিপাৰ হ'ম, কিন্তু মই তোমাৰ ঘৰত থাকিম। This is what David had said. I'll be in the house of the Lord. I'll be a gatekeeper in your house, but I don't want to go anywhere else. Amen. Once you're a lover, right? You'll know. আপুনি এবাৰ প্ৰেমী হৈ যায় নহয় ঈশ্বৰৰ, আপুনি জানি যাব। আমেন। খালি ধৰ্ম নহয়, প্ৰেমী। Okay, not just religion, it's so boring. Okay? Once you become a lover of Jesus, আপুনি এবাৰ প্ৰেমী হৈ যায়, আপুনি বুজি পাব। Amen. I pray you will become lovers. So what does this say? Do not neglect. Let's go back to the previous verse. Do not neglect meeting together. Hey, ekelage good khwatu ki hobo? Tyag kori nidibo. বুজি পাইছে? Do not neglect. And what does it say? Let us think of ways to motivate one another. আমাৰ দায়িত্ব আছে, বুজি পাইছে নে? খালি নিজে মই যিছু গ্ৰহণ কৰিলো, মোৰ ঘৰত সব ঠিকই আছে, প্ৰেজ দ্য লৰ্ড, নাই। সব বিশ্বাসীৰে ইজন বিশ্বাসীৰ ওপৰত দায়িত্ব আছে। আমেন। Each believer has a responsibility. What does it say? You are to motivate one another. এজনে ইজনক উৎসাহ দিব লাগিব। যে আৰে মালিকা মামী সব ঠিকই আছে নে নাই, মালিকা মামী মোৰ কাৰণেও প্ৰাৰ্থনা কৰিব লাগিব। আমি ইজনে ইজনক সেনেকে উৎসাহ দিব লাগে। Amen. One believer is supposed to strengthen another believer. Amen. It's your responsibility. And so here, the writer of Hebrews is saying, do not neglect meeting together. নিজে হে একেলগে গোট খোৱাটো কেতিয়াও ত্যাগ নকৰিব। কেলে? কাৰণ যীশুৰ দ্বিতীয় আগমনৰ সময় আৰু ওচৰত আছে। Why is it saying, do not neglect? Because the coming of the Lord is very near. And if you don't stay together, if you don't worship together, you will go weak. The pressures of this world will break you. এই জগতৰ যোনবোৰ ওজন আছে নহয়, আপোনাৰ আত্মাক ভাঙি দিব। কিন্তু যেতিয়া আমি দুইজনে মিলি পেলাই উঠাও বস্তু এটা, সহজ হয় না নহয়? 20 কিলো বস্তা অকলে উঠোৱাটো কঠিন, কোনোবাই যদি সহায় কৰি দিয়ে সহজ, right? 20 kilos of rice alone cannot. But if both of us do it together, it becomes easier. Right? So if you want to be healthy in these last days, you know we're in the last days. Joti tetiai last days boli koise, etia we are in last of the last. Okay, if they said tetiai ontim din boli koise, they said last days that time, 2000 years ago. Mane etia ami ontim dinot asu. Buji paise ne? Bahut usorat. বহুত ওচৰত। ভয় নাখাব যদি আপুনি ঈশ্বৰত আছে, উৎসাহ লওক, উদযাপন কৰক। আমেন। Celebrate because your king is coming. Your savior is coming. Amen. But before that, we need to be ready. And to be ready, we need to worship together. Okay, নিজকে সাজু কৰিবলৈ, নিজৰ আত্মাটোক শক্তিশালী ৰাখিবলৈ একেলগে গোট খোৱাটো বাইবেলত লিখা আছে, মই নাই কোৱা, বহুত দৰকাৰী। What does it say? Do not neglect meeting together. ত্যাগ নকৰিব একেলগে গোট খোৱাটো। Amen. Why am I asking you to be planted in a visible church, in a physical church? There is a principle behind it. Eta ainata ase. Hokolu baikko ishorer hridor pra ahise. Amen. Every word in the Bible is from the heart of God. So nothing is just like that. This getting together is a principle. There are reasons for why we need to get together. Buji paise ne? Ami je eneke good khao yar পিছফালে এটা কাৰণ আছে, এটা নহয় বহুত কাৰণ আছে। জানিব বিচাৰে নে? Do you want to know? আচ্ছা, let me ask you one question. আজি যেতিয়া মণ্ডলীত বহি আছে, কেনেকুৱা লাগি আছে? কেনেকুৱা লাগি আছে? বঢ়িয়া। 2-3 সপ্তাহ যেতিয়া নাহে, তাৰ পাছত কেনেকুৱা লাগে? আপুনি নিজকে কওক। How do you feel? 1 week now you're in church, you're connected, you're feeling full of joy. Even if a big storm comes, you can fight. Right? But how do we become when we are away? After 2-3 weeks, a small headache and you're like, matha bikhaise, kiba hobo. Horu eta bostu bahut dangor jen laga hoy. Right? Because there is strength when you keep getting together. Ami shakti pau jeti ami ekelege eneke gut khai thaku. Amen.
Amen. So, okay, we are going to look at why it is important to be planted. Ami je rupon hobo lage, kele rupon hobo lage, ahok ami aji hikim. Okay, we are going to learn. Ready? You have your notebooks and your pen. For those of you who don't, come on, you can write even in your phone. Why? Because this is not the word of Sonia. বুজি পাইছেনে এটো সোনিয়াৰ বাক্য হলে নিলিখিব কাৰণ মানুহৰ জ্ঞান ইমান একো দৰকাৰী নহয় কিন্তু ঈশ্বৰৰ ফালৰ পৰা আহা বস্তু বহুত মূল্যৱান আমেন what comes from the Lord is valuable so get ready with your pens and paper why should we be planted in a church আমি কেলে এটা দেখা পোৱা মণ্ডলীত ৰোপণ হ'ব লাগে কাৰণ number 1 first reason it is God's design it is God's design ঈশ্বৰৰ পৰিকল্পনা হয় এটো Can you say that with me? God's design. God's design. ঈশ্বৰৰ design. ঈশ্বৰৰ design হয় এটো যে আমি এজনে এজনক সহায় কৰো এজনে এজনক শক্তি দিও Amen. That's why Jesus said in Matthew 18:20, where 2 or 3 gather together as my followers, I am there among them. Yet ঈশ্বৰে কি কৈছে চাওকচোন মঠি 18 অধ্যায় 20 পদ কিয়নো যি ঠাইত 2 বা 3 জন মোৰ নামেৰে গোট খায় হে ঠাইত ময়ো তেওঁলোকৰ মাজত থাকো কিয় 2 জন বা 3 জন why 2 or 3 gathered it's his design that we will have this dependence on each other okay first dependence on God and then we will also need each other otherwise what will happen you will become proud and you will fall আমি যদি এজনে এজনৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ নকৰো মই জানো ঈশ্বৰৰ পুত্ৰ ভাই মই সব জানো মুঝে সব আতা है হেতু কি হয় আপোনাৰ অহংকাৰ আৰু অহংকাৰ আহিলে আপুনি ঠুসকে পৰিবলৈ গৈ আছে আমেন সো আমি যদি এজনে এজনৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰো নহয় আমি নম্ৰ থাকো okay when we are dependent on each other not dependent in an unhealthy way এনেকুৱা নহয় যে আপুনি নাথাকিলে মই মৰি যাম হেতু নহয় কিন্তু আপোনাৰ হৃদয়ত কি আছে হেতু মোৰ কাৰণে মূল্যৱান প্ৰভুৱে আপোনাক কি দেখুৱাই আছে হেতু মই শিকিব বিচাৰো শিকিবলে হে হৃদয়টো you understand that heart to learn from one another I may be a pastor okay but I learn from all of you I am corrected also from time to time Elder Rashmi also will tell me sometimes pastor maybe we can do it like this Elder Sanju we have a team you understand whenever a leader does things alone they're going to fall okay যেতিয়া এজন লিডাৰে নিজৰ অকল লিডাৰ থাকে তেওঁ পৰিবলৈ যায় আমি পাস্তৰ হ'ব পাৰো কিন্তু আমিও ইজনে ইজনৰ পৰা শিকো যে প্ৰভুৱে তোমাক কি দেখাই আছে প্ৰভুৱে তোমাৰ হৃদয়ত কি কৈ আছে আমাৰ মণ্ডলীৰ সদস্যই আমাক সাজেশন দিয়ে our members of our church give us good suggestions and we take whenever we know it's from God we take because we need each other বুজি পাইছেনে আমি এজনে ইজনৰ দৰকাৰ আমি কোনো এনেকে কি হয় ইন্ডিপেন্ডেন্ট স্বাধীন হৈ যাব নালাগে Independence day tak thik hai don't become independent on your own first be dependent on God amen prothom apuni nirbhor korok prabhur upor tar pasot kintu ami ijone ijonoru dorkar ase amen it's God's design can you say that again God's design do you know that we are all a part of Christ's body bible ot ki likha ase ami jisur ki hoy শৰীৰ আৰু মূৰটো কোন হয় যীশু খ্ৰীষ্ট who is the head Jesus Christ and who is the body you and I where do we find that we find that in Colossians 1:18 ahok ami ekelege porhim yate nai bible khulok Colossia 1 অধ্যায় 18 পদ 18 let's read it together he is the head of his body which is the church bujhisene He is the head of his body, which is the church. Mane ami kun hoy? Jisur horir. Who are we? We are the body of Jesus Christ, and he is the head. Jisu Christo head hoy. Ami head no hoy, by the way. Hekane jitia kunubai hude apunar mondoli pastor kun hoy moi ko Jisu Christo hoy baru. Okay, whenever somebody asks me who's the pastor of your church, I say first lead pastor of Achik Church, Jesus Christ. Our mondolir mer rokhya prothom hoy Jisu Christo. আসল মেৰ ৰক্ষা যীশু খ্ৰীষ্ট হয় আমি ফলো কৰো তেখেতক we just follow him but the real pastor the real shepherd is Jesus Christ amen so he is the head of this church amen and we are the body then it says and since he is the beginning and the firstborn heir in resurrection he is the most exalted one holding first place in everything okay অসমীয়াত পঢ়িম
তেৱে হৈছে তেওঁৰ শৰীৰ স্বৰূপ মণ্ডলীৰ মূৰ তেৱে প্ৰাথমিক প্ৰাধিকাৰী তেওঁ আদি আৰু মৃত লোকৰ মাজৰ পৰা প্ৰথম জাত এই কাৰণে সকলো বিষয়তে তেওঁ অগ্ৰগণ্য হয় ইয়াতে কি লিখা আছে যে আমি যীশুৰ কি হয় শৰীৰ what are we are the body of Jesus Christ now look at your own body what do you consider to be the most important part of your body the most valuable head okay let's say organ सबसे दरकारी organ কি হয় আপোনাৰ মতে heart okay heart fine হেকানে cardiologists are very wealthy very important okay heart what is the second brain right brain heart these are very big organs right very important বহুত মূল্যবান হয় ন আমাৰ মগজটো তাইছত আমাৰ হৃদয়টো হাৰ্টটো কিন্তু যদি মই হাৰ্টটো এতিয়া আপোনাৰ বডিৰ পৰা উলাই দিও আৰু মানে মাটিত থৈ দিও হে হাৰ্টটো কি কৰিব if I remove the heart from the body and I just throw it on the floor what will happen to it will it have any value what about the brain very precious right মগজটো বহুত মূল্যবান বস্তু ন কিন্তু মগজটো যদি মই শৰীৰৰ পৰা উলিয়াই দিও এতিয়া তোমাৰ আৰু মই মগজটো ইয়াতে ৰাখি দিও কি আছে হে মগজটো বা হৃদয়টোৰ কি মূল্য আছে what value is there in the brain and in the heart after a few days it will stink हम धीरे से प्लास्टिक में डाल के फेंक देंगे उसको right these organs have no value if they are not in the body বুজি পাই আছে নে এই বেলেগ বেলেগ আমাৰ অংশবোৰৰ একো এই ভাগবোৰৰ কি আছে একো মূল্য নাই যদি তেওঁলোক শৰীৰৰ লগত জড়িত নাই যদি হৃদয়টো শৰীৰৰ লগত জড়িত নাই মগজটো যদি শৰীৰৰ লগত জড়িত নাই একো মূল্য নাই হৃদয়ৰো মূল্য নাই মগজৰো মূল্য নাই কি কৰিম মগজটো লৈ পেলে okay what will I do with the brain what will I do with the heart if it is not in the body similarly you could be a very powerful apostle you could be a very powerful preacher very good singer worship বহুত বঢ়িয়া আপুনি গাব পাৰে বহুত শক্তিশালী প্ৰচাৰক বহুত ধুনীয়া গীত গায় কিন্তু যদি আপুনি শৰীৰৰ সদস্য হৈ নাথাকে শৰীৰৰ ভাগ হৈ নাথাকে একো কাম নাই okay if we are not a part of this body we have no function we are no value বুজি পাইছে নে we are valuable when we are joined to the full body amen আমাৰ মূল্য তেতিয়াহে ওলাই যেতিয়া আমি খ্ৰীষ্টৰ সম্পূৰ্ণ শৰীৰটোৰ লগত জড়িত হৈ থাকো আমি যদি অকলে অকলে কিবা এটা কৰিব চেষ্টা কৰো আপুনি চাব একো মূল্য নাই হে বস্তুটো গৈ পিছত ঠুসকে পৰিব because it is not God's design you will not flourish alone no believer can be Robinson Crusoe জানেনে Robinson Crusoe অকলে অকলে আইল্যান্ডত বহিছিল কোনো বিশ্বাসী এনেকে হ'ব নোৱাৰে অকলে অকলে কৰিম বা মই বাক্য অকলে কৰিম আৰাধনা অকলে কৰিম ঈশ্বৰৰ হেতু ডিজাইনে নহয় that is not God's design and so it will not work no believer can flourish on his own no matter how powerful you think you are no matter how anointed you think you are we cannot flourish alone বুজি পাইছেনে আমি অকলে ঈশ্বৰৰ ৰাজ্যত পৰিপক্ক হ'ব নোৱাৰো আমি এজনৰ লগত খুস্কাৰিলেহে আমি আগবাঢ়িম amen are you with me and also imagine if you are not a part of a physical church okay why are you not a part of a physical church বহুত মানুহে মণ্ডলীৰ সদস্য হ'ব নিবিচাৰে কেলে it's usually pride সাধাৰণতে কাৰণ হয় অহংকাৰ ইহঁতি নিবিচাৰে কোনোবাই আহি পেলে তেওঁক কিবা এটা ক'ব শুধৰাই দিব usually we don't want to be a part of a church why somebody will correct me somebody will tell me I don't like that interference I like to be on my own but it doesn't work in the kingdom বুজি পাইছে এনেকুৱা ভাবধাৰা ৰাজ্যত কাম নিদিয়ে বুজি পাইছে নে আমেন আমি ইয়াতে চাওক প্ৰভুৰ এটো আজ্ঞা আছিল দেখোন let's read together Mark 12 আহক আমি একেলগে পঢ়ো Mark 12 অধ্যায় let's read it together 30 পৰা পঢ়িম 31 পদ and you must ahok ami porhim what does it say you must love the Lord your God let's read come on with all your heart all your soul and all your mind and all your strength the second is equally important dekhise ate second is equally important love your neighbor as yourself no other commandment is greater than these ohomiyat aru tumi hokolu hridoy hokolu pran সকলো চিত্ত আৰু সকলো শক্তিৰে তোমাৰ প্ৰভু পৰমেশ্বৰক প্ৰেম কৰা
দ্বিতীয়তে এই তোমাৰ চুবুৰীয়াক নিজৰ নিচিনাকৈ প্ৰেম কৰা এই দুটাতকৈ প্ৰধান আজ্ঞা নাই So what is God saying? It's not just enough to love your God. The second one is equally important, to love your neighbor. বাইবেলত কি লিখা আছে কেৱল ঈশ্বৰক প্ৰেম কৰাটো অকল নহয় নিজৰ ওচৰ চুবুৰীয়াকো আপুনি প্ৰেম কৰিব লাগিব হেতু হল এটা বহুত দৰকাৰী আজ্ঞা বুজি পাইছেনে and sitting online alone in one room where is the opportunity to love your neighbor as yourself হা আপুনি যদি নিজে অনলাইন এটা ৰুমত বহি পেলাই খালি কৰি আছে ঠিক আছে কিয় কাৰণ আপোনাৰ চাওক যদি আপুনি এনেকুৱা এটা জাগাত আছে য'ত মণ্ডলী নাই বলে হেতু বেলেগ কথা Okay, if you are isolated in a part of India, but there is no church, that's a different thing. Okay, that's a completely different thing. But if you are not going because of arrogance, you are not going because I don't want to mingle, yeah? I like it. Mo akole thaki bhal pa, mo bisni bisaru. Mane ki apunar hridoyot ki ase? Ghrina ase, khong ase, ohonkar ase. Kintu Bible-ot Jisue ki agya dise, nijor usor suboriak nijor nisna prem kora. Amen. What is Jesus saying in the Bible? You need to love your neighbor as yourself, right? And if there is no church where you stay, pray. Joti apuni enekwa ta jagat ase jot mondoli nai prarthna korok prabhue duar khulibo apuni sabo tate hoktihali mondoli ahibo amen we prayed in 2015 my sister and I used to pray Lord give us a church in Assam prabhu amak mondoli dia homot aru sak prabhue dise kintu amen the Lord has blessed us with a church so you pray if you're in a village where there is no church enekwa gaot joti ase jot pavitra atmar shakti anubhav kora mondoli nai prarthna korok prabhue sage apunar dara khulibo who knows what God can do amen so pray but remember it is a commandment from God love your neighbor as yourself okay and the church is a good place to practice that amen mondoli eta bhal jaga hoy taite ei agyatur palon kora karon mondolit sob dhonor manu ahe আপুনি ইয়াতে ধনী মানুহ পাব গৰীব মানুহ পাব ড্ৰাগ এডিক্ট মানুহ আহিব পাৰে ভাং খোৱা মানুহ আহিব পাৰে বহুত চুৰ ডাকৈতো আহিব পাৰে কিন্তু আমি হিকু মণ্ডলীত কেনেকৈ আমি ওচৰ চুবুৰীয়াক প্ৰেম কৰিব লাগে The church is the ideal place to learn to love your neighbor amen because all sorts of people come here the drug addicts the rejects the prostitutes right the rejected rich poor everybody can come to church And here is where you learn to love your neighbor as yourself. Amen. So that's the first reason. Ki likha ase? Etu isoror design. Amen. None of us were created for isolation. Amak prothom isore Adamok sai ki koisile? It is not good. It is not good. Aru ajikale manubore ki korise? Nijore garden banai khali kukur mekori logot bohi thake. Hetu isoro porikolpona nohoy. Arambhonite isore koisile this is not good. It is not good for man to be alone. Monot ase ne? It was not just about Eve. It was about the family system that was going to come out. Etu khali prem kahini nohoy je Adam aru Hawa mili gol. Hetu nohoy. Ishore Adamok sai koisile Adam okole thakatu thik nohoy jib jontu bura majot. Tar nijor nisna manu lagibo. Tar nijor eta poriyal lagibo. Amen. So right from the garden, it is not good for man to be alone. Hey arambhonir pray bhal nohoy okole thakatu. Eta hoktihali mondolit nijoke jorito koratu bahut dorkari. Amen. It is important. It is God's design. Second reason, a healthy community strengthens and encourages. Eta husto homproday jiye apunak hoktihali aru urkhahito kore. Hoktihami aru urkhahito kore. A healthy community. You know what this is? A community. Ami eta ki hoy poriyal. Aru kunu eta manhu hoday apunar din bhal na thake. Hoine nohoy? Agreed? Do you feel very happy every day? Sobore jay na enekwa din? Kitiaba beya din jay? Kitiaba lage moi ki kori asu? Moi kyo mondoli goi asu? Kyo Jisuk bissak kori asu? Ahene proshno henekwa? Hey khini homoyt jodi apunar bhal eta community thake teoloke apunak sahay koribo. Teoloke apunak utkha dibo. Monot ase na nai Jisue tumak kor pra basaisile? Monot ase? Ek bosor agote tumi kenekwa asila? Swa aji tumi kot thio hoy asa. Aji tumi sakori kane kandi asa. Je sakorit bahut kam diye. Joa bosor tumar sakori nasile. Monot ase? You need a healthy community because we all have bad days.
We all have those days where you're like, I don't know what am I doing? I don't know where am I going? Why am I worshiping Jesus? And when you have good community, when you have good friends, they'll tell you, hey, remember Sada last year? You're crying because the job pressurizes you. Last year you were praying for a job. And suddenly, you're back on track. Loge apuni track on ঘুৰি আহে মানুহবোৰে কেলে জিম জয়েন কৰে ফিটনেস জিম দেখিছেনে why are gyms so packed মানুহবোৰে আজিকালি কিয় ইমান জিম জয়েন কৰে মোৰ আজি হাজবেণ্ড নাই বাৰু তেখেত সেমিনাৰ গৈছে but he always tells me I always tell Pastor Navaran why don't you work out at home ঘৰতে work out কৰা নাই নাহে হেতু নাহে জিম গলে বেলেগক দেখিলে হে ইচ্ছাটো আহে You know, that's what Pastor Navaran will always tell me. I'll tell him, why don't you do workout at home? Buy dumbbells, work out at home. And he says, no, that discipline doesn't come. I want to join the gym and see other people fit. Then when I see them, I'll also get encouraged. It's the same thing, even in the spirit. Buji paisene eke bostutoe apunar atma to lagu hoy. Amen? You may be struggling. You may be shaking in faith. Apunar bissak hilibo pare. Apuni durbol hoy jabo pare atmat. But the minute you come into church, you see Elder Rashmi jumping, worshiping, praising. It attracts you. Her passion pulls you. Amen? And it sets you on fire. Jija apuni dhorok apunar bole beya din goi ase. Apunar atmat apuni hilise. Apuni jija mondoli ahe apuni dekhe are Malika mami ate aradhana kori ase jopiai. Teok dekhi pele apunar atma toe utkah pai. Amen. Aru jon apuni durbol, teo apunak hohai kore. Amen. Where you are weak, she's able to help. Amen. Do you know that some of the greatest musicians became musicians by looking at somebody else play the instrument very well? Aji junbru dangor gayok, gayaka ba abhinetri. Keneke bonile janene belegok sai ichha to gol. Thik he dhoronoke bahut dangor prosaroko belegok sai akorshit hol. Amen. The greatest of preachers, if you listen to their testimonies, they saw somebody else's life. They were attracted and it encouraged them. Amen. Amen. So we encourage each other. 1 Thessalonians 5:11. Ahok ekelege porhim Prothom Thessalonica 5:11 pod. So encourage. So kere ki likha ase? Encourage each other and build each other up just as you are already doing. Yete Paul amake koi ase. Just as you are already doing. Praise the Lord. Ejone ijono kane prarthna kore ne? Do you really pray for your brothers and sisters? I pray. Okay? I hope you all pray for me. Ringsa is like, oh no, I forgot that. No, come on. Pastors need your prayers as well. Amen? Prothom Thessalonica 5:11 pod ki likha ase Okhomiyat eteke apunaloke etia jenekoi ase tenekoi porospore hantona di thakok aru ejone anjonok gor di tulok. Amen. Encourage one another. That's why we need church. That's why we need to be planted, because we were not created for isolation. Also, there is protection in community. Apuni jita সম্প্ৰদায়ৰ লগত থাকে ন সম্প্ৰদায় ৰাইট সম্প্ৰদায়ৰ মাজত যেতিয়া থাকে আপুনি সুৰক্ষিত কিহৰ পৰা সুৰক্ষিত জানেনে শয়তানৰ পৰা তো ঠিক আছে কিন্তু নিজৰ অহংকাৰৰ পৰা আপুনি সুৰক্ষিত হৈ থাকে okay when you stay planted in a community you are protected okay yes from Satan but also from your own personal arrogance and pride because when you're in a community there's a check. I keep telling our elders and my, Pastor Navaran also. I called them up and I told Elder Monica the other day also. I said, please correct me when I mess up. If I'm ever having a bad attitude, somebody needs to tell me. Because it's very scary when nobody corrects. Jija kunno hudhoroni nedekhai noy bhul kot goi ase hetu bahut bhayankar. Most ministries and churches fall because there's nobody to correct the pastors also. Okay, and obviously the whole church cannot be correcting, so the pastors need to have somebody else as well, a team, a trusted mentor, right? Amako lage jeti ami সম্প্ৰদায়ৰ মাজত থাকো নহয় আমি সুৰক্ষিত থাকিম amen hetu bible ot likha ase it's there in Proverbs 11:14 ahok porhim ami people lose their way without wise leadership but a nation succeeds and stands in victory when it has many good counselors to guide it. কি লিখা আছে হিতুপদেক 11 অধ্যায় 14 পদ যিখিন দেখ জ্ঞানেৰে
পৰিচালিত নহয় সেই দেশৰ পতন হয় কিন্তু বহুত উপদেষ্টাৰ আলোচনাৰ দ্বাৰা দেশৰ উন্নতি হয় আমেন দেশৰ উন্নতি কেনেকৈ হয় যেতিয়া বহুত উপদেষ্টাৰ আলোচনাৰ দ্বাৰা okay when there are many counselors you are protected amen same thing even for you when you have good mentors good counselors okay যে হেতু ক'ব নালাগিছিলে হেনেকে নকলে হলেতেন নেকি হে উদাহৰণটো যেতিয়া কোনোবাই দেখাই দিয়ে কোন পৰিপক্ক হয় আমি হেকানে বেয়া নাপাব যেতিয়া কোনোবাই মৰমেৰে উদাহৰণি কৰে amen when somebody corrects you in love আপুনি গমে পাব when somebody criticizes you just to pull you down okay don't receive that হেতু গ্ৰহণ নকৰিব যেতিয়া কোনোবাই এনে তল পেলাবলে okay আগতে মোক কিছুমান মানুহে কয় সদায় এই তোৰ মাতটো শুনিলে কানচান বিখাই যায় মই জানিছিলো যে হেতু ঈশ্বৰৰ ফালৰ পৰা নহয় right I knew that criticism was not from God right but then there have also been times when they'll say hey you should have done this better you could have done this better take that in you will grow amen apuni he udharonটো নম্ৰ হৃদয়ৰে ৰখ আপুনি পৰিপক্ক হ'ব amen আপুনি পৰিপক্ক হ'ব amen praise the Lord this is another thing there is protection আপুনি সুৰক্ষিত হৈ থাকিব you will lose your call your destiny if we become arrogant আমি জিন্দিনাখন অহংকাৰী হৈ যাও নহয় আমাৰ হে ঈশ্বৰৰ হে পৰিকল্পনাটো আমি হেৰুৱাই দিম পৰিপূৰ্ণ হ'ব নোৱাৰে আমাৰ জীৱনত যেনেকৈ সলৰ লগত হৈছিল পঢ়িব ইজৰাইলৰ প্ৰথম ৰজা সল তাৰ অহংকাৰৰ কাৰণে তাৰ গোটেই যোনটো ৰাজ্য আছিল সেইটো ডুবি গ'ল হি সিংহাসনৰ পৰা হি আঁতৰাব লগা হ'ল আৰু দাউদ আহি যায় ইটস প্ৰাইড ৰাইট আমেন সো ৰিমেম্বাৰ ইফ ইউ ৱান্ট টু বি প্ৰটেক্টেড ফ্ৰম এৰগেন্স বি প্লান্টেড ইন আ কমিউনিটি এটা ভাল সম্প্ৰদায়ত নিজকে ৰোপণ কৰক আমেন and then even Ecclesiastes there's so many verses okay উপপদেশ 4 অধ্যায় 9 পৰা 10 পদটো আছে এটো I love this verse let's read together are you with me বুজি পাই আছেনে praise the Lord Ecclesiastes 4:9 to 10 let's read together 1 2 3 two people are better off than one for they can help each other succeed if one person falls the other can reach out and help but someone who falls alone is in real trouble দেখিছেনে আহক অসমীয়াত এজনতকৈ দুজন ভাল কিয়নো তেওঁলোকৰ পৰিশ্ৰমৰ দ্বাৰাই অনেক সফল হয় কাৰণ তেওঁলোকৰ এজন যদি পৰে তেন্তে তেওঁৰ সংগীয়ে তেওঁক তুলিব পাৰে কিন্তু সেই অকলে থকা লোক কিয়নো তেওঁ পৰিলে তেওঁক তুলিবলৈ দ্বিতীয়জন কোনো নাই অকলে পৰিলে উঠাবলৈ কোনো নাই কোনবা যদি লগত থাকে পৰিলে সহায় কৰিবলৈ সদায় মানুহ আছে সেই কাৰণে সম্প্ৰদায় বহুত মূল্যৱান আমেন that is why a healthy spiritual community is very important so that when you fall somebody is there to pick you up and don't ever think I will not fall কিতিয়াও হে অহংকাৰটো নাহিব যে মই মোৰ ওপৰত খ্ৰীষ্টৰ অভিষেক আছে মই তো নপৰো don't have that arrogance that I will never fall I'm God's anointed one or some of the very anointed people in the Bible also fell apart from Jesus আমি যিশু নহয় বুজি পাইছেনে we are not Jesus Christ so we can all fall আমি সকলোৱে পৰিব পাৰো সেই কাৰণে সম্প্ৰদায় বহুত দৰকাৰ that's why a community is important we are not Jesus Christ not you not me okay so we can all fall but when we have a community if I mess up if I'm weak I know they'll help me amen বুজি পাইছে so there's protection in community number 3 I love this point we become more like Jesus amen সম্প্ৰদায়ে আমাক আৰু যিশুৰ দৰে বনায় every believer's goal what is the goal of every believer kune bole anyone not counted what is the goal of every believer to have a big church big ministry lots of money LED lights ajikale baro hebur boni goise not bad very good but the main goal prothom uddeshyo ki hobo lage sob bisakire যেতিয়া আমি যিশু গ্ৰহণ কৰো আমাৰ উদ্দেশ্য কি হ'ব লাগে yes to become more like Jesus যিশুৰ নিচিনা মই আৰু কেনেকৈ হ'ব পাৰো হেতু সব বিশ্বাসীৰে উদ্দেশ্য হ'ব লাগে যে মই সব বস্তুতে মোৰ অফিসত মই কেনেকৈ যিশুৰ নিচিনা হ'ব পাৰো মোৰ ঘৰত মোৰ মা দেউতাৰ লগত মই কেনেকৈ যিশুৰ নিচিনা হ'ব পাৰো মোৰ স্বামীৰ লগত কেনেকৈ যিশুৰ নিচিনা হ'ব পাৰো how can I be like Jesus in church how can I be like Jesus in office in school at home
The most important is at home. It's easiest to put out your Jesus coat at home. No? Hey, Jesus coat to ঘৰত এৰি দিয়াটো সবচে সহজ ঘৰত আমি পায়জামাহে পিনো খালি মনত কৰিব ঘৰতো আমি যিশুৰ নিচিনা হোৱা দৰকাৰ আমেন আমাৰ ঘৰৰ পৰিয়ালৰ সদস্যৰ লগতো আমি যিশুৰ নিচিনা ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে আমেন how would Jesus was a very good son by the way you remember even when he was on the cross he thought of his mother Mary ক্ৰুচত থাকোতেও যীশু খ্ৰীষ্টই নিজৰ জগতৰ মাতৃৰ কথা ভাবিছিলে আৰু জোহনক কৈছিলে আজিৰ পৰা তই তাইৰ পুত্ৰ আৰু মেৰীক কৈছিলে আজিৰ পৰা জোহন তোমাৰ পুত্ৰ so Jesus was a great son he was a great brother he was a great friend বুজি পাইছেনে যীশু ঈশ্বৰ হয় কিন্তু যীশু বহুত ভাল পুত্ৰ আছিল জগতত বহুত ভাল বন্ধু আছিল বহুত ভাল ভাইটি আছিল হেকানে পিছত আমি দেখো যে জেমস গৈ পালেও কেনেকে হিস্স বনি যায় definitely Jesus-ৰ জীৱনটো দেখি পালে right James became an apostle why he was attracted to the life of his brother Jesus Christ amen so let's look at this the goal of every believer say it with me to become like Jesus come on say oh yes Sahilda extra chai for you today okay he's the only one who's alive come on aap log hai yahan pe aase ne sab yes okay so sab bisakhi re uddeshyo ki hoy say to become like Jesus Jesus nisna hua amen that's the goal but Jesus dore kene hobo jodi aponi khali bisna blanket loi bohi thake how will you become like Jesus if you are alone in your room with your blanket your pillow and nothing else to become like Jesus we need to be patient we need to be forgiving kind remember all those things fruit of the Holy Spirit monot ase noy Galatia 5 অধ্যায়ত পবিত্ৰ আত্মাৰ ফল কি হয় love joy peace patience kindness goodness faithfulness gentleness self control ebur কৰ পৰা আহিব যদি আপুনি কেৱল অকলে নিজে বহি থাকে প্ৰেম ধৈৰ্য আনন্দ কৃপা অনুগ্ৰহ এবুৰ কৰ পৰা আহিব যদি আমি কেৱল নিজকে ৰুম এটাত বন্ধ কৰি মই যিশুক বহুত ভাল পাওঁ কিন্তু মানুহ দেখিব নোৱাৰো I love Jesus but I hate people how can that happen if you love God he will give you the heart to love people amen আপুনি যদি হসাকৈ ঈশ্বৰক প্ৰেম কৰে ঈশ্বৰে আপোনাক হৃদয় দিব মানুহকো প্ৰেম কৰিবলে some believers are like this they're so angry with people but they say they love Jesus I don't understand because the Bible says God is love কিসিমন বিশ্বাসী মলক পাইছো মন খঙাল বিশ্বাসী সব প্রবলেম সব বেয়া পাষ্টৰে কিয় সুলি ৰং মাৰিছে বাই দ্য ৱে মই আগতে এনে জোক মাৰিছিলো এবাৰ হসাকে কমেন্ট আহিছে she is not happy with her hair color so she changed it wow and how do we call ourselves believers if we hate people right so you can't love God and hate people এটো অসম্ভৱ যে আপুনি ঈশ্বৰক প্ৰেম কৰে আৰু মানুহক ঘৃণা কৰে এনেকুৱা অসম্ভৱ কাৰণ ঈশ্বৰে মানুহক প্ৰেম কৰে যদি আপুনি ঈশ্বৰক গ্ৰহণ কৰিছে আপুনি মানুহক প্ৰেম কৰা আৰম্ভ কৰিব you can't help it you'll just love amen but to become like Jesus is a process যিশুৰ নিচিনা হোৱাটো ন এটা যাত্ৰা হয় এদিনত কোনো যিশুৰ নিচিনা হ'ব নোৱাৰে সদায় যেতিয়া আমি এই মানুহজনে আপোনাক কামুৰ দিয়ে ডেইলি যেতিয়া আপুনি তেওঁক ক্ষমা কৰিবলৈ শিকে আপুনি অলপ যিশুৰ নিচিনা হৈ গ'ল যোনজন মানুহে আপোনাক দিনত 20 বাৰ ফোন কৰে তেওঁৰ লগত যেতিয়া আপুনি ধৈৰ্যৰে প্ৰেমত কথা পাতিবলৈ শিকে আপুনি যিশুৰ নিচিনা হৈ গ'ল যোনজন বন্ধুৱে আপোনাক বহুত বেয়াকে ঠগালে যেতিয়া আপুনি মন খুলি তেওঁৰ কাৰণে প্ৰাৰ্থনা কৰিব পাৰে আপুনি যিশুৰ নিচিনা হৈ আছে Do you understand what I'm saying? Becoming like Jesus is a process and we don't become like Jesus overnight. The day that you learn to be patient with that annoying friend, okay, you're becoming like Jesus. Somebody calls you up 20 times a day for ridiculous things, but you are learning to talk to them in kindness. You're becoming like Jesus, right? There's somebody you trusted with all your heart and they backstabbed you with all their heart, okay? You trusted with all your heart. Somebody backstabbed you with all their heart. But when you can openly pray for them, that Lord bless them. Muk thogale baru hobo kintu tumi teolukok ashirwad dia. Tumi teolukok tumar rajyot poripokko kora. We are becoming more like Jesus. When we can pray for those who persecute us, pray for those who betray us. Remember what Jesus said on the cross, Father, forgive them.
those same people who were spitting at him, those same people who slapped him and stripped him, on the cross he says, forgive them. That's Jesus, okay? He is up there. বুজি পাইছেনে? যোনবোৰ মানুহে যীশুৰ অপমান কৰিছিল, কাপোৰ ফালিছিল, চৰ মাৰিছিল, ক্ৰুচত গৈ পেলাই যীশুৱে তেওঁলোকৰ কাৰণে প্ৰাৰ্থনা কৰে আৰু কয়, প্ৰভু তেওঁলোকক ক্ষমা কৰা। সেইটো হ'ল যীশু খ্ৰীষ্ট। Yeah, let's bless Jesus. Amen. Don't you love Jesus? I love Jesus. His standard is like up there. And my prayer is we will all become like Jesus. You know that word Christian? That he's a Christian বুলি শব্দ যোনটো সবে বহুত ভয় কৰে আজিকালি বেয়া পাই যে that word actually means little Christ. আপুনি জানেনে আসলতে সেই শব্দটো কি আছিল? সৰু খ্ৰীষ্ট। মানে আমি সকলোৱে ন সৰু সৰু যীশু খ্ৰীষ্ট হয় আসলতে। We are all mini Christs. Amen. And if he forgave, we forgive. ঠিক আছে শৰ্মাৰে মাৰক, thank you, God bless you. কি কৰিব পাৰে? আসলতে মোৰ আত্মা হয় ন, মোৰ আত্মা আপুনি চুব নোৱাৰে। It's okay. Right? The real person is my spirit. You slap me, it's okay. I forgive you. No problem. That is the Jesus way. Amen. Hetu hoy Jisu Christor nisina hua. Kintu ami jodi okole thaku nohoy, ami ketiao Jisur nisina nohom. Amen. If we are not in community, these parts of our life will never be polished. Mondoli rahibosun. Apuni hiki jabo. Keneke khoma koriba lage. Manubore bhabe mondoli rahi pole sob nikhut manu pabo, sob sorgodutor nisina. Hallelujah. Hallelujah. তাৰপিছত যেতিয়া কিবা এটা গৰ্বৰ হয় এই মণ্ডলীটো খুব বেয়া লাগিছে আপুনি কি ভাবে মণ্ডলী হস্পিটাল হয় চিকিৎসালয় হয় আমেন people get offended when they meet imperfect people in church they think they'll meet angels no in church you will meet really messed up people okay who need a perfect God and you will learn to forgive them don't leave when something happens and you don't like practice forgiveness নিজকে প্র্যাকটিস কৰক মই ফৰগিভ কৰিম মই ক্ষমা কৰিম ঠিক আছে মোৰ পৰা বহুত বেলেগ মোৰ ভাবধাৰাৰ পৰা বহুত বেলেগ আপুনি কি ভাবিছে আপোনালোক মোৰ নিচিনা নে একদম আমি বহুত বেলেগ but every day we learn to forgive every day we learn to love amen we become more like Christ amen ইয়াতে বাইবেলত কি লিখা আছে as iron sharpens iron so a friend sharpens a friend amen এর কি লেখা আছে হিতু পদেক 27 অধ্যায় 27 পদ যেনেকৈ লুহাই লুহাক সুকা কৰে তেনেকৈ এজন মানুহে নিজৰ বন্ধু মুখ উজ্জ্বল কৰে amen do you want to be sharp বিচাৰেনে যে you will be sharp in the spirit আত্মাত আপুনি একদম ধাৰ তৰালৰ নিচিনা হ'ব তেতিয়া মানুহৰ লগত জড়িত হৈ থাকক তেওঁলোকে আপোনাক ধাৰ কৰি দিব okay they will sharpen you A friend sharpens a friend. Amen. Alone, you will not become like Christ. Who will you forgive on YouTube? Kak khoma koribo YouTube? Hey, manjon jone he comment to dise Prabhu moi khoma koro. Okay? That's not good enough. Okay? We need each other to become more like Christ. Hanging out with people who are different than you, forgiving them, loving them, you become like Christ. Amen. Amen. Ami jeta amar pra belek মানুহবোৰক প্ৰেম কৰিবলৈ শিকো ক্ষমা কৰিবলৈ শিকো আমি খ্ৰীষ্টৰ নিচিনা হওঁ amen so the church makes you like Christ that's why you need a physical church to be planted amen I love this verse 1 John 4:20 to 21 if someone says I love God but hates a fellow believer that person is a liar ouch যদি কৈছে নাই মই মণ্ডলী বহুত ভাল পাওঁ কিন্তু এই জনক মই দেখিব নোৱাৰে ৰে কিবা নাজানো জানানে বেয়া পাওঁ তাইক এৰ বাইবেলত লিখা আছে আপুনি মিছলিয়া মানে আপুনি আসলতে ঈশ্বৰকে প্ৰেম নকৰে it says if someone says I love God but hates a fellow believer that person is a কি কৈছে liar মিছলিয়া বেয়া for if we don't love people we can see how can we love God whom we cannot see Bible sob ase de and he has given us this command those who love God must also love their fellow believers কোনোৱে যদি কয় মই ঈশ্বৰক প্ৰেম কৰো কিন্তু তেওঁ যদি নিজ ভাইক ঘৃণা কৰে তেনে হলে তেওঁ মিছলিয়া কিয়নো ভাইক যদি তেওঁ দেখিও প্ৰেম কৰা নাই
তেনেহলে যিজনক তেওঁ নাই দেখা এনে ঈশ্বৰক তেওঁ প্ৰেম কৰিব নোৱাৰে যিজনে ঈশ্বৰক প্ৰেম কৰে তেওঁ আপোন ভাইকো প্ৰেম কৰক এই আজ্ঞা আমি তেওঁৰ পৰা পালো আমেন this is a command that God has given us if you love God love your fellow believers আৰু বহুত শক্তিশালী নবী এজনে আশিকৰ ওপৰত এটো ঘোষণা কৰিছে যে আমাৰ ঘৰত বিশ্বাসীৰ মাজত কেতিয়াও কাজিয়া নালাগে Okay, I declare that over our house, we will not be a house of fights. We will not be a house of church politics. Mahe hobdotto hunilo mur beya lage church politics. Mondoli rajniti kenekwa lage hunibo asambhav jen lage. No? Amar e ghortut Prabhu Jisur namot amar kajjao na lage aru amar rajnitio nosole. Kele? Karon ami sobore monojog ishor opor. Amen. So amar homoy na ebur kori thakibole. Amen. We will be so focused on Jesus, we won't have time for all this. We will only have love, love, and more love. Amen. Prem, prem, aru prem amidim. Amen. And the fourth reason, we'll end with this. Why do you need a physical church? Sari number karon. Kele amak eta dekha pua mondoli rata lage. Physical. Okay, visible. Why do we need it? It is our responsibility to serve the church. Hodai ami mondoli kele ahu moi ki pam. Right? We always come to church with that getting mindset. What teaching will I get? What blessing will I get? Right? How many of you have ever come with this mindset? What can I give? Kimane he bhabdhara tu loi pele mondolit ahise je moi ki dibo paru mondolit. Moi keneke hewa koribo paru. Moi keneke hohai koribo paru. আমি হদাই মণ্ডলী কিয় আহো আমি ভাবো আমি ৰজা ৰাণীৰ নিচিনা সোমাই আহিম সবে আমাৰ সেৱা কৰিব ওয়েলকাম ওয়েলকাম আৰু যদি কোনোবাই নকৰে আপোনাৰ খঙত ধৰক আজি বহুত মানুহ আছে আজি কোনোবাই আপোনাৰ হ্যান্ডশেক কৰিবলৈ পাহৰি গল মোক আজি মাতো নিদিলে যে পাষ্টৰে বৰ বেয়া পাওঁ মই মান অহংকাৰী দেখিছানে অহংকাৰ নহয় বাবা দেখাই নাপালো সৰি আগতীয়াকে কৈ দিছো কিতিয়াবা আমাৰ প্ৰাৰ্থনাও থাকে মানুহৰ কাৰণে হেকাৰণে দুখ নাপাব কি পাম হেতু লৈ নাহিব কি দিম keneke hewa korim hetur bhabdhara loi ahok na amen come with that mindset of Lord how can I bless what is the church the body of Christ yeah don't you want to bless the body of Christ church ki hoy mondoli ki hoy Jisu Christor horir amen apuni Christor horir hewa koribo nibisare ne amen don't you want to bless I was like what happened what am I shedding leaves so look at what Jesus said. Girjar hewa koratu eta daitto. Baru etu Jesu koana, but let's see this. Matthew 20:27 to 28. I love again this verse. Okay, I love all verses. Moti 20 adhyay 27 pora 28 pora hok porho. Because shall we read this together? How many of you want to be leaders? Kar ichha ase leader bonibole. Leader bonibo? Bhabi sinti leader bonibo? किसी मन में कोई ऐसे नहीं मेरे लिए नहीं चाहिए थैंक यू मैं पीछे ही ठीक हूँ नहीं आपको लीडर बनना है God is calling all of us amen God is calling us leader कहने के बोलने ईश्वर राज्यत दादागिरी कोरी न होए ए मुझुताला ए चाय लाओ छोटू वो लीडर नहीं है परमेश्वर के राज्य में amen that's not being a leader in God's church okay you know how to be a leader you serve আপুনি হেৱা কৰক হেকানে যেতিয়া কোনোবা পাস্টৰ বনে বা এল্ডাৰ বনে ডিকন বনে মহদাই কফুৰ্তি নকৰিবা ইতিয়া আৰু ভৰি ধুৱাব লাগিব some of us think you know when we become pastor elder deacon will say are chai lao pastor ke liye chai lao ami pastor ne actor pahori jao okay we get confused whether we are pastor or actor so we say chotu fan chotu chai but actually being a leader according to Jesus is you serve. So when you become a leader, the higher you go in the kingdom, actually the lower you need to bend. So actually, before I tell you, I'll have to be the first one to wash your feet. Now that I say, okay, we are pastors of this church, me and Pastor Navron have to be washing your feet actually. Pratham ami apunar bhori dhuabo lagibo. Mane not literally obharu, but buji paise no hewa, serve. We have to serve. Amen. So look at what it says. Because, shall we read together? The greatest honor and authority is reserved for the one with the heart of a servant.
For even the Son of Man did not come expecting to be served, but to serve and give his life in exchange for the salvation of many. Amen. What does it say? Motti 20 অধ্যায় 27 পৰা 28 পদ। যি কোনোৱে তোমালোকৰ মাজত প্ৰথম হ'বলৈ ইচ্ছা কৰে তেওঁ তোমালোকৰ দাস হওক। মানুহৰ পুত্ৰই সেৱা শুশ্ৰূষা পাবলৈ নহয় কিন্তু সেৱা শুশ্ৰূষা কৰিবলৈ আৰু অনেকৰ মুক্তিৰ মূল্যৰ অৰ্থে নিজৰ প্ৰাণ দিবলৈহে আহিলে। আমেন। আমাৰ ঈশ্বৰ কিহৰ কাৰণে আহিছিল? সেৱা কৰিবলৈ। Our Jesus is so different. He said, I didn't come to be served. I came to serve. So the first one to wash feet was Jesus Christ. Before he told the disciples, you wash feet, he washed feet. And then he tells them, now do this to each other. Jesus Christ আমাক ডাঙৰ ডাঙৰ কথা কোৱা নাছিলে খালি, তেওঁ প্ৰথম উদাহৰণেৰে দেখাইছিলে। He showed us by example. তেওঁ প্ৰথম ভৰি ধুৱাইছিলে, তাৰ পাছত শিষ্যসকলক কৈছিলে, চোৱা মই যেনেকৈ ভৰি ধুৱাইছো তোমালোকেও ইজনে ইজনৰ ভৰি ধোৱা, ইজনে ইজনৰ সেৱা কৰা। Amen. So another reason for why you need to be a part of a physical church, because serving is your responsibility. Okay? কেলে আমি এটা মণ্ডলীত নিজকে ৰূপণ কৰিব লাগে? কাৰণ সেৱা কৰাটো আমাৰ দায়িত্ব। আমেন। আমি আমাৰ প্ৰভুৰ উদাহৰণৰ অনুসৰণ কৰোঁ। We follow his example, right? He served, we serve. Whom did he serve? The church, right? The church is believers. মণ্ডলী কি হয়? বিশ্বাসী, হয়নে নহয়? আৰু যীশুৱে কি কৰিছিল? বিশ্বাসী লোকসকলৰ ভৰি ধুৱাইছিল, সেৱা কৰিছিল। আমেন। তে আমিও তেখেতৰ অনুগামী ৰূপত মণ্ডলীৰ সেৱা কৰিব লাগে। It's our responsibility. Amen. So grab an opportunity to serve. Don't always come with what can I get. If it's all about what you can get, eventually you'll get fed up. Okay? আপুনি যদি কেৱল হেতু ভাবধাৰা লৈ পেলে মণ্ডলীলৈ আহে, মই কি পাম, লাহে লাহে আপুনি চাব আপুনি ভাগৰি যাব, আমনি পাব। কিন্তু যদি আপুনি এইটো হৃদয় লৈ পেলে আহে যে মই কি দিওঁ, মই কেনেকৈ সেৱা কৰোঁ, সহায় কৰোঁ, আপুনি সদায় what was the word? Fruitful হ'ব, আপুনি সদায় ফলৱন্ত হ'ব। আমেন। সদায় ফলৱন্ত হ'ব। আমেন। So does this mean you'll just go to any church? যতে ততে গুচি যাব? হেতু নহয় দে। বহুত মানুহে কয় ওচৰত আছে, ওচৰতে যাম দিয়া। Don't go to the one that is near you, that is in your locality. Go to a church where the Holy Spirit is honored. Go to a church that preaches the Bible. Amen. এনেকুৱা এটা মণ্ডলীত যাব য'ত পবিত্ৰ আত্মাক সন্মান দিয়ে, এনেকুৱা এটা মণ্ডলীত যাব য'ত বাইবেলৰ ওপৰতহে শিক্ষা দিয়ে, গুগলৰ পৰা চাই যাতা নহয়, বাইবেলৰ বেস্ট। আমেন। সেনেকুৱা মণ্ডলী। But you will never find a perfect church. হেতুও কৈ দিওঁ, নিখুঁত মণ্ডলী ক'ত নাপায়। কিন্তু কি বিচাৰিব জানে? চাব যে সেই মণ্ডলীটোৱে আত্মাত আৰু সত্যত আৰাধনা কৰে নে নাই। You'll never find a perfect church. Amen. Okay, you won't find. Where you like the songs they sing, the clothes the pastor wears, the cars, the lights, you may not find. এনেকুৱা মণ্ডলী আপুনি ক'ত নাপায় য'ত সব বস্তু আপোনাৰ মতে চলে। তেতিয়া আপুনি নিজে খুলিব লাগিব। Okay? আৰু যদি ঈশ্বৰে মাতা নাই নুখুলিব। Okay? তেতিয়াহে অনুগ্ৰহ থাকে যেতিয়া ঈশ্বৰে মাতে। You can only open when God calls. You can't just start a dukan, as somebody used to say. You cannot, right? You can only do it when God calls. And when God calls, he'll give you grace. যে ঈশ্বৰে মাতিব, অনুগ্ৰহ দিব ঈশ্বৰে। মই প্ৰাৰ্থনা কৰোঁ আমাৰ ইয়াৰ পৰা গৈ বহুতে বেলেগ বেলেগ জাগাত মণ্ডলী খুলিব। I pray that for many of you here, you will spread the gospel everywhere. ইয়াতে খালি লাগি ধৰিলে আমি নহ'ব। এতিয়া আমাৰ ট্ৰেইনিং চলি আছে, কিন্তু এদিন লাহে লাহে আমি পঠিয়াম। Amen. We'll send you all to other parts and you will be the ones sharing. You will be the ones preaching. Amen. But you will not find a perfect church. Joseph Prince says this. Pastor Joseph Prince, Singapore. Tekhete koy, all churches are perfect till you go over there. Joseph Prince etu kotha koy, sob mondoli nikhut jetia lage tumi tate nojua. Tumi gole nikhut khut hulai. Okay? Hoy na nohoy? Photo Instagramot sob mondoli nikhut lage. Jetia nije jabo khut ulabo e. Etu manhur choritro hoy. This is our character. We'll find flaws, but remember to worship in a church which worships in spirit and in truth.
আমেন য'ত আত্মা আৰু সত্যত আৰাধনা কৰে আৰু য'ত আপুনি দেখে যোনবোৰে শিক্ষক হয় তেওঁলোকেও যীশুৰ ধৰা জীৱন যাপন কৰে আমেন where the leaders are living a life like Jesus Christ amen you live and worship in such a church হেনেকুৱা মণ্ডলীত আৰাধনা কৰিব amen amen okay that's all you need spirit filled bible based পবিত্ৰ আত্মাক সন্মান দিয়া মণ্ডলী বাইবেল শিক্ষা দিয়া মণ্ডলী হেনেকুৱা মণ্ডলী বিচাৰক আমেন আখিক ভাল অপচন হয় এনে কৈ আছো যদি আপোনালোক গুৱাহাটীত নাথাকেও আপোনাক প্ৰভুৱে জ্ঞান দিব amen if you don't live in Guwahati God will give you wisdom and you will find a spirit filled church amen and if you don't find you pray আপুনি যদি পোৱা নাই প্ৰাৰ্থনা কৰক ব্ৰত কৰক প্ৰভুৱে দুৱাৰ খুলিব amen God will open the door for you. Just a few things before we wrap up, I want to share with you. Nowadays, many people are scared to plant themselves in a church. বহুত মানুহে ভয় কৰে নিজকে এটা মণ্ডলীত ৰোপণ কৰিবলে কাৰণ আজিকালি দেখিছে নহয় ডাঙৰ ডাঙৰ মণ্ডলীৰ পাষ্টৰবোৰৰ নিউজ ওলাই আছে I don't know if you all are aware but sadly we've seen many pastors of big churches fall. Because of that, many people say I don't want to be a part of a church. বহুত মানুহে কয় নাই মোৰ মণ্ডলীৰ সদস্য হ'ব মন নাই আগতে দেখি থোৱা আছে বহুত দুখ পালো এতিয়া মোৰ যাব মন নাই I'll tell you one thing okay you know who is your real pastor I told you who is your pastor Jesus Christ amen and you are his sheep wherever he takes you you be there and if that place is not good for you he will save you from there বুজি পাইছেনে ভয় নকৰিব প্ৰভুৱে য'ত আপোনাক থয় আপুনি তাতে আৰাধনা কৰি থাকক আৰু যদি তাতে কিবা গুলমাল ওলাই আপোনাৰ ভাল মেৰ ৰখিয়াই আপোনাৰ ৰক্ষা কৰিব আমেন তেওঁ আপোনাক বচাব আপুনি তেওঁৰ মেৰ হয় আমেন you are not my sheep I don't know why some pastors say you stole my sheep no we are all Jesus's sheep amen আমি সকলোৱে যিশুৰ মেৰ হয় কোনো পাষ্টৰৰ মেৰ নহয় আমি সকলোৱে যীশু খ্ৰীষ্টৰ মেৰ হয় আমেন আৰু যীশু খ্ৰীষ্টই নিজৰ মেৰৰ সুৰক্ষা কৰিব জানে আমেন Jesus knows how to protect his sheep so if you are in a church which is not good for you Jesus will save you he will remove you you don't need to worry আপুনি চিন্তা কৰিব নালাগে যীশুৱে আপোনাক সুৰক্ষা কৰিব আপোনাক উলাই আনিব আমেন কিন্তু য'ত যেতিয়া ৰাখিছে পুৰা হৃদয়েৰে আপুনি আৰাধনা কৰি থাকক আপুনি ফল দেখা পাব amen but wherever Jesus takes you plants you you serve and you worship over there with all your heart and you will see the fruit amen and if it's not good for you if that pastor is doing something he should not be doing he will judge we are not to judge amen বিচাৰ আমি নকৰো ঈশ্বৰে কৰে আৰু প্ৰভুৱে নিজৰ মেৰৰ সুৰক্ষা কৰিব God will protect his sheep so don't be afraid to go to church again maybe you've been hurt in the past হ'ব পাৰে অতীতত আপুনি ঠক খাইছে হেবোৰ ৰাজনীতি দেখি আপুনি দুখ পাইছে হ'ব পাৰে কিন্তু প্ৰভুৰ আজ্ঞাৰ পালন কৰক যাওক প্ৰভুৱে আপোনাৰ সুৰক্ষা কৰিব amen God will protect you you are his sheep amen you are his sheep hallelujah thank you Jesus I'll end with this when we are alone it's very easy to fall into temptation okay যেতিয়া আমি অকলে এই আত্মিক যাত্ৰাটো খুজ কাঢ়িবলৈ চেষ্টা কৰো প্ৰলোভন আমাৰ জীৱনত বহুত সহজেৰে আহে very easily আৰু আমি প্ৰলোভনত পৰিও যাও we fall into temptation one classic example of this is King David দাউদৰ জীৱন আপুনি চাব হি কিমান শক্তিশালী হয় মনত আছে নে এতিয়াও আমি দাউদক কি বুলি কওঁ ঈশ্বৰৰ হৃদয়ৰ পিছত থকা মানুহ King David remember him remember King David the second king of Israel still known as a man after God's own heart but he had a very bad fall মনত আছে নে দাউদৰ এটা জীৱনত বহুত বেয়া ঘটনা হৈছিল য'ত হি বহুত বেয়া কাম এটা কৰিছিল what was that he did you all know what it is okay David loves God okay he loved God with all his heart he was a true worshipper but he was not perfect I told you the only one perfect is Jesus Christ কেৱল যীশু খ্ৰীষ্ট নিখুঁত হয় দাউদৰো খুঁত আছিল হি পুৰা হৃদয়েৰে আৰাধনা কৰিছিল কিন্তু এটা সময়ত গৈ হি পৰি গ'ল কি হ'ল তাৰ I'll show you this very important passage
2 Samuel 11:1. দ্বিতীয় Samuel 11 অধ্যায় 1 পদ কি লিখা আছে? In the spring, shall we read this? Oh, is it there? It's not there, no? Okay. In the spring, at the time when kings go off to war, David sent Joab out with the king's men and the whole Israelite army. They destroyed the Ammonites and besieged Rabbah, but David remained in Jerusalem. Eto eta bahut dorkari bhag. Jitya sob rajabure juddhole jay, Daud juddhole nogol. He okole ghorot thakil aru tar pisot ki hoy jane ne? He khirkir pora ejon beleg purukhor mohilak dekhi pale akorkhit hoy pale he pap kori die. Okay? David sees another woman from the window. He falls into temptation and he sins. You know why? Because he didn't go with everyone else to battle. Jitya sob raja juddhat goi asil, Daud ghorot thaki dile. Okole thaki dile aru prolubhonot phosi gol. When all kings went to war, King David did not. He stayed at home. And when he was alone in isolation, it became easy for Satan to tempt him. And after this, you know, okay, about Bathsheba, you can read. But it should be a warning for us. When everybody is going to war, go. যেতিয়া সবে আত্মাত যুদ্ধত নামিছে, সবে প্ৰাৰ্থনা কৰিবলৈ গৈছে, সবে মণ্ডলী আহি আৰাধনা কৰি আছে, অকলে ঘৰত থাকিম মই, প্ৰলোভনত পৰা বহুত সহজ. Amen. When all kings, we are kings. Amen. Do you know we are kings? Not sure. We are all kings, by the way. That's why Jesus is the King of Kings. We are the kings. Ami sob roja hoy. Aur Jisu rojar roja hoy. Amen. So when all kings go to war, jitya sob roja bore ahi pale yate juddhot namise. Ami yate ki kori asu? Juddhot asu. Prarthna je kori asu. Nijor horir, nijor abegor logot juji asu. Hane na hoy? আমি যুদ্ধত আছো, কিন্তু আজি যদি কোনোবা ঘৰত বহি আছে নাহিলে ইয়াতে একো নকম, একো নাই বাৰু, কিন্তু প্ৰলোভনত পৰাটো সহজ. Okay? So when all kings come to war, you should be there. You will be protected. You're alone at home, okay? You're easy to be tempted. Easy target for Satan. So stay in community. বুজি পাইছেনে? প্ৰাৰ্থনা কৰক, পুৰা হৃদয়ৰ পৰা প্ৰাৰ্থনা কৰক. যদি আপোনাৰ মণ্ডলী নাই, প্ৰাৰ্থনা কৰক. আৰু কবাত নিজকে ৰোপণ কৰক. Okay, plant yourself in a healthy church. You will flourish. Amen. Bible কি লিখা আছে? Those planted in the house of the Lord will flourish. Amen. And even in old age, কি লিখা আছে? আহক পঢ়িম এটো last time. They shall still bear fruit in old age. They shall be fresh and flourishing. আমাৰ মণ্ডলীৰ বয়সস্থ মানুহবোৰক চাওক, যোনবোৰ মাতৃ পিতৃ হয় হাত উঠাব পাৰে নে? চাব পাৰে তেওঁলোক কিমান হ্যান্ডসাম, কিমান ধুনীয়া, দেখিছেনে নাই? কেলে কেলে কাম অন, প্ৰেইজ দ্য লৰ্ড. আৰু কেলে ইমান ধুনীয়া, কেলে ইমান শক্তিশালী, হাঁহি ওলাই গৈছে চবৰে. Yes. Why? Because you are planted in the house of God. Amen.